अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि कुल्ली मनोमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यो या कय्यूम। अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि कुल्ली मनोमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यो या कय्यूम। अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि कुल्ली मनोमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यो या कय्यूम। अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि कुल्ली मनोमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यो या कय्यूम। अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि कुल्ली मनोमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यो या कय्यूम। अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि कुल्ली मनोमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यो या कय्यूम। अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि कुल्ली मनोमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यो या कय्यूम। अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि कुल्ली मनोमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यो या कय्यूम। अहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदादि
كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل منوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب
या हय्यो या कयूम